ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଅବସରରେ ବିରଜା ସେବା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ପାଣ୍ଡବଚରଣ ସାହୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିରଜା ସେବା ସମିତିର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପଣ୍ଡିତ ଭୂପତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମା ବିରଜା ସେବା ସମ୍ମାନ ସଭାପତି ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠୀ ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିବା ସହ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାହୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଆଦିଲିପ୍ତା ବାରିକ, ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି, ବିରଜା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟୁଷ ପ୍ରିୟତୋଷ ରାଉତ, ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ବନବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା ସମିତିରେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ କର, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଗଦାଧର ରାଉତ, ଗିରିଧାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ରବି ଶତପଥୀ, ନିର୍ମଳା ବାଳା ମିଶ୍ର, ହରିହର ବେହେରା, ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିରଜା ପାଣି, ନଟବର ଦାସ, ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଇଁ, ଧୀରେନ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଭ୍ୟ ଭରତ କୁମାର ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। समग्र शक्ति संस्कृति रे जे होचंती आद्या प्राचीनतम से देवी जेहेतु आम पाखरे अछंती आम तांकर शरणागत आम तांकर संतान तेणु आम निजको परम भाग्यवान मने बड़ दुखर विषय पराधीन ओडिशा 1000 वर्ष प्राय पराधीन जा कहउतले सर पंडित वैष्णव चरण दास महोदय जेते बेले लिखुतले बिरजा क्षेत्र परिक्रमा होई सेतले मु तांकर छात्र एवं केतेक कवि मध्य फेल सेतेबेले बुझिपारुनथि सेतेबेले ई कोन बिरजा संस्कृति कोन बिरजा को किछि जानि केवल आत्मा एमति भाषा जानि सेतिकिरु मोबाइल टीवी कार्यक्रम संबर्धना उत्सव एवं पुरस्कार वितरण उत्सव आम आम सेवा समिति प्रति वर्ष सभ्य मान अच्छा पैसा दिखती और सेवा आगुर पैसा अच्छी से सब रही पूर्व आम समस्त प्राय होगी सभ्य मैंने हाथ कार्यक्रम करते यहाँ हूँ कौन आम भूपति बाबू गोटे संबर्धना कले से विरजा प्रचार प्रचार अध्यात्म प्रचार प्रचार संपर्क में बहुत अवदान रही पूजा परंपरा से रही संपर्कित होती तेणु आम वर्ष ये गत वर्ष आम
कलेक्टर एक्स कलेक्टर काशीनाथ साहू को आर उचित मन करूँ से सम्मत हवा उचित सम्मत कर छड़ा आम विरजा क्षेत्र प्रचार प्रसार संपर्क पिला मध्य ज्ञान उदय करने संपर्क पिला जान विरजा संपर्क प्रतिवर्ष आम गोटे रचना प्रतियोगिता आने किसी करते ये रचना प्रतियोगिता है से जाजपुर म्यूनिसिपालिटी बाहर आम सब आमंत्रण करूँ से विरजा हाई सेंटर अध्यापना होता प्रथम द्वितीय तृतीय अच्छा मैंने स्थान अधिकार कले मेमोरेंडम सहित सर्टिफिकेट दिगला एवं अन्य पिला तेणु आम माँ विरजा पाखे विनती करें से सब आशीर्वाद देता जो पिलाने सम्मिलित हेले भगवान माँ विरजा भल रखी था पिला एवं माँ टी आमको साहाଯ୍य करता भगवान माँ विरजा साहाଯ୍य करूँ उन्नति हो जय कारण ये एक पवित्र पीठ शक्तिपीठ ये भारत वर्षर प्राचीनतम शक्तिपीठ आदि शक्तिपीठ जो माँ प्रत्यक्ष मूर्ति विराजित होउछि ए क्षेत्र रे ए धूली रे ए माटी रे पाद थोइले मनुष्य निजको पवित्र बोली मन करे सेति पई कपिल संहिता रे अति स्पष्ट भाव रे कुहाइछि विरजाक्षं रूपश्रेष्ठ क्षेत्रं परम पावनम पापं पापापं रोमच स्वर्गतुल्यं संशया अर्थात ये धाम ये क्षेत्र हेउछि स्वर्ग सहित समान देवतांकर वासभूमि कारण विरजांक निकट को समस्त देवदेवी आसी थांती एवं यही क्षेत्र रे समस्तंकर एकत्र अवस्थान घटी थाए जहाँकि आज समग्र भारतवर्ष पाई हिंदू सनातन धर्म संस्कृति पाई एक निश्चित विरल घटना जय माटी।